Sasala Ambassa DM Office ni Conference Hall meeting khwlaijakha District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA Meeting Oro Dhalai District ni kwbangma development atino kok sajaka Oro thangni manjaka MP Reboti Tripura tei Tripura Mothani MLA Nandita Riang 44 Raima Beli ni Pol Dangshunok khoboi kubuni adongshong Ambassa DM Office ni Conference Hall District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA Meeting khwlaijakha Meeting on Dhalai District ni juda hamkrai ni kok no tuino kok lam sajakha Meeting o MP Reboti Tripura tai 44 Raimabeli Tripura Mothani MLA Nandita Riang 48 Koromchorani MLA Pol Dangshunok khoboi kubuni adongrok tongbaikha Kendro hapangni bekhakte haste hamkrai ni bagai naharjak tangbutang rok busuk jora paikha tai khatijak samung rokno dati pai dinani kok rokno tuino kok sajakha hini shaka MP Reboti Tripura DISHA among District Development and Monitoring Committee meeting in Dhalai DM Office. Central Resource schemes अपनी मेजर इम्प्लीमेंटेशन भाई उनका वो जगह पेंडिंग का वो जगह तक मुखिया नाम है हम लोग की डिटेल्स रीजनल लाइन डिपार्टमेंट में सेटअप है SDR वीडियो शहर जनप्रतिनिधि চিনি MLA NDC পঞ্চায়েত তারপরে জেলা এবং চিনি ব্লক WBSC চেয়ারম্যান শহর আমরা বুঝেছেন আসলে চিনি আমার 112টা যে জেলা করবো সব থেকে ওগুলা খোলাইজাক দেশ আমার মিশিং ধারাই জেলা একমাত্র অর্ডার জন্য তো অমনি যে ডেভেলপমেন্ট খুব স্পিডি খাই তেলেঙ্গানা নাই বসে এবং ডেভেলপমেন্ট নিবাগে যে ফান্ডিং सिटी सेंट्रल स्कीम्स विशेष किया आपनी मॉनिटरिंग बोल काजे एकदिके डेवलपमेंट उंगिदित बाहायके उनका मॉनिटरिंग बो साथे साथे आउ मोइना सूरज निकथुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।